সর্বমঙ্গলাই মাঙ্গল্য শিবে সর্বার্থ সাধিকে শরণে ত্রম্বকে গৌরী নারায়ণী নমস্তুতে। গোল 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 এই পৃথিবীটা গোল। জয় শয়তান দেব। প্রেম সে এই ঘর গলিচু কହୁଛି সম্পূর্ণ এই রঙিন রঙ্গমঞ্চটা এটি রাবণ দেহরে ନିଆଁ ଲଗାଉଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଣିଷ ଗୋଟାଏ ଗୋଟାଏ ରାବଣ। ଏ ଘର ଗଲିଚୁରେ হরে কৃষ্ণ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ କରି ଭଜନ କରୁଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜନତା ଗୋଟାଏ ଗୋଟାଏ କଂସ। এ ঘর গলিচুরে বিষ কলে বিষ মিলে বেশ, সত কহিলে মৃত্যু, মিছ কহিলে সালা নসিব খারাপ। এ ঘর গলিচুরে চলিବାକୁ ହେଲେ ପାପର ଆଶ୍ରୟ ନାହିଁ। ଶୈତାନର ପୂଜା କରିବାକୁ ପଡେ। ଶୈତାନର ଆଉ ସେଇ ଶୈତାନକୁ ପୂଜା କରିକି ମୁଁ ମୋ ନିଜର ପେଟକୁ ପାଲିଛି। ମୁଁ ବଦମାସି କାମ କରିକି ମୋ ଘରକୁ ବଞ୍ଚେଇଛି। ହେଲେ ଦୁନିଆ ଏ ଦୁନିଆ କେବଳ ପଇସା ପାଇଁ କାମ କରେ। ପଇସା ପାଇଁ ହଉଛି এই ରାଜ୍ୟର ସାମାନ୍ୟ ମଣିଷଟା ଭଲ ପରିଶ୍ରମ କରିକି ମୋ ପେଟଟା ପୋଷି ପାରିନି। କେତେ ଦିନ ପରିଶ୍ରମ କରିବି? ଶେଷରେ ମତେ ମୋ ପରିବାରକୁ ପାଳିବାକୁ ହେଲେ ମତେ ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବାକୁ ପଡ଼ିଲା। ଏ ସମାଜ ଆଗରେ ଦେଖାଇବାକୁ ପଡ଼ିଲା। କିନ୍ତୁ କେତେ ଦିନ ଲୋକଙ୍କୁ ମାରିକି ମୁଁ ଧନକୁ ଆଣିବି? ନାଇଁ ଆଉ ଏଇ ବଦମାସି କାମ କରିପାରିବିନି। ମତେ ଆଗକୁ ବଢିବାକୁ ହବ। ଆଗକୁ এই নিকটস্থ রাজ্য যাই আক্রমণ କରିବାକୁ হব। ମୁଁ ବି ରାଜା ହେବି।
ଆଉ ମୋର ବି ପଇସା ହେଲେ ମାନ ସମ୍ମାନିତ ହବ। ହେଲେ କ'ଣ କରିବି କ'ଣ କରିବି କ'ଣ କରିବି କୋଉ ଉପାୟ କଲେ ମୁଁ ରାଜା ହେବି ଭାବି ঠিক মনে পড়িলা সেই ମୋ ମାମୁଁକୁ ଡାକିଲେ ସେଇ ମତେ ସଠିକ ଉପାୟଟା ବୁଝେଇ ତାର ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଇକି ମତେ ବୁଝିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମୁଁ ଅବିଳମ୍ବେ ଛୁଟିଯିବି ମୋ ମାମୁଁ ପାଶକୁ। ମାମୁଁ ହେ ମାମୁଁ, କୋଉଠି ଅଛ ମାମୁଁ? ଶୀଘ୍ର ଏଠିକୁ ଆସ ମାମୁଁ, ଆସ ହେ ମାମୁଁ। नमस्कार नमस्ते भलरे अछंती तो आज्ञा आपण माने समस्ते काहे भलरे न थिबे आज्ञा सुनिश्चित भाव रे आपण माने भलरे मंगलरे कुशलरे थिबे बोली आज्ञा मोर आशा और भरोसा अछि। ए आज्ञा हमें आज्ञा को जेते बेले हमें पाद धळु आज्ञा आम बापा भाई माने खाइबारे पीबारे केबे भी अवहेलित करि नाहते आज्ञा सेथि पई हमें खुशी आज्ञा जेमिति खाइबारे देथिले आम भाई माने आज्ञा कहिले न सरे आज्ञा मु तो खाऊ खाऊ भात टोटाल खाइली ना आज्ञा खाली तरकारी खाई देली आउ से भाजी डालटा खाई देली आज्ञा कोन कहिबे आज्ञा आशारे तो खाई देली मोर गोटे खराब गुण अछि आज्ञा मु गोटे आशावादी लोक खाऊ खाऊ खाई देली आज्ञा अधिक आउ संभाली पारेनी आज्ञा मोर वृद्ध अवस्था कौन संभाली आज्ञा मिनिट आज्ञा टेबा जाई सारलानी बंध पोखरी को झाड़ा गली आज्ञा 3-4 थर झाड़ा गली तथापि झाड़ाटा कमिलानी आज्ञा पेट भितर गोट मोट कला जे आज्ञा संभाली पारे टोटाल संभाली केते झाड़े जीवी आज्ञा ए शीत दिन आज्ञा झाड़ाटा को बंद कर देली तथापि आज्ञा मो पेट भितर जहाँ होची आपण मानको कहि पारु नै गुप्त कथा हेले आज्ञा खराब भाभी ना आज्ञा मोटी के भाबा टिके पास कर दे पेट टिके भारी गुडु गुडु करूची आज्ञा खराब भाभी ने माँ माउची माने समस्त को एमिति होय आज्ञा काहे कि ना मो बयस सेबी आपण मान को क्षमा चाहूची हबा पास कर दे तापरे मो के काहे कि आसीची कोण पाई आसीची सब कहि कि जीवी आज्ञा तो भला आरंभ करूची आज्ञा आरंभ करूची आज्ञा बिना हॉस्पिटल रे छुआटा एठी हे गला आज्ञा कौन करी आज्ञा एमती समस्त को हम आज्ञा टाइम से एमती मोर आज्ञा है आज्ञा मो किए कहीं आसी कौन आसी आपण मान तो जानी ना हेले कहूँ शुणी नियंतु मोर ना चक्रधर साहाणी आज्ञा लंबा चूड़ाटे
मोर कहानी मोर नाच क्रोधर साहाड़ी मोर नाच क्रोधर साहाड़ी मोर नाच क्रोधर साहाड़ी अचल बचड़े मोर कहानी मोर नाच क्रोधर साहाड़ी मुझे नहीं पालो मक्खी जोड़ाते मुझे नहीं पालो मक्खी जोड़ाते लो आज जाओ धस तो धकोची मोर नाच क्रोधर साहाड़ी आज चलो बचड़े मोर कहानी मोर नाच क्रोधर साहाड़ी मोर तो कहना मैं जी पीला नहीं जन्म से गुआ में नहीं मत छुआ पूजा भाई हो नहीं मत छुआ पूजा भंजा भंजी के मैं पूजा बोला गोली का मोनाली बड़कोजा मैं जी पीला नहीं जन्म से गुआ में नहीं मत छुआ पूजा भाई हो नहीं मत छुआ पूजा भंजा भांजी के मैं पोसा बोला गोली का मोनाली बड़कोजा तुझे देखे आमे काटू छुदी न हो काटू छुदी न तुझे देखे आमे काटू छुदी न हो काटू छुदी न हे भाई मोर भंजा दारुण दंड पाणी मोर नाच क्रोधर साहाड़ी अजल पाचुड़े पे मोर कहानी मोर नाच क्रोधर साहाड़ी মামু হে মামু এতে সময় হেলা আপনাকে চিৎকার করেছি ও আসিবারে এতে বিলম্ব কল কাইকি মামু বিলম্ব কল কাইকি মামু बहुत अरे बापा वृद्ध लोक बाबा। गाड़ी घोड़ा तो किसी जानी चली चली आसी और डेरी हब कौन हम ঠিক কথা যে মামু हाँ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବାର ଅଛି ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଡାକିଲି ମାମୁ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଡାକିଲି की प्रश्न रे बापा कहि ମାମୁ ମୁଁ ଏଇ କାମ କରି କରି ଆଉ ଏଇ କାମରେ ମନ ଲାଗୁନାହିଁ ମାମୁ ओ काम कर ଲୋକଙ୍କୁ ମାରି ମାରି ତାଙ୍କ ଗହଣା ସୁନା ସବୁ ଆଣିକି ମୁଁ ନିଜ ଜୀବନ ଯାପନ କରୁଛି କିନ୍ତୁ ମୁଁ ସେଇ ଦୁଃଖୀ ଗରିବଟେ ରହିଛି ସମାଜରେ ମୋତେ ମାନ ସମ୍ମାନ ମିଳୁନାହିଁ କ'ଣ
କରିଲେ ମୁଁ ଟଙ୍କା ପାଇବି ଟଙ୍କା 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 ମତେ ଆପଣ ଉପାୟ ଦିଅନ୍ତୁ ମାମୁଁ, ଉପାୟଟା ଦିଅନ୍ତୁ ମାମୁଁ। ତତେ ଆଉ କ'ଣ ଉପାୟ ଦେବି? କ'ଣ କହିବି? ଏ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଦେଖୁଛୁ ନା ନାଇଁ? ଏ ହାଇଦ୍ରାବାଦ ବାଙ୍ଗଲୋର ଯାଉଛନ୍ତି। ନାଇଁ ମାମୁଁ, ଆଉ କ'ଣ? ମତେ ପରିଶ୍ରମ କରିବାର ଦରକାର ନାହିଁ। ଆଉ କ'ଣ କରିବି? ମତେ ଅତି ଶୀଘ୍ର ଧନ ଦରକାର ଧନ 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 এই ঘর গলি যুগে চলিবা করে কেবল টঙ্কার দরকার, টঙ্কা টঙ্কা। ଓହୋ ତୋର କହିବାର ମାନେ ହେଲା ମୁଁ ବୁଝିଗଲି। ମାମୁଁ ବୁଝିଲି ବୁଝିଲି, ମତେ ଆଉ କହନା। ମାମୁଁ 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 ମୁଁ କହୁଛି ତୁ ଶୁଣି ଯା। ତୁ ସେଇ ରାଜ୍ୟର ରାଜା ହବା ପାଇଁ କହୁଛୁ ତ? ମାମୁଁ ଓ ଆପଣ ହଉଛନ୍ତି ମୋର ମାତୁଲ। ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରେ ଯେମିତି ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଥିଲା ଠିକ୍ ସେମିତି ତାର ମାମୁଁ ଥିଲା। ଆଉ ସେଇ ମାମୁଁଟା ଏମିତି ଏମିତି କୂଟ ଚକ୍ରାନ୍ତଟା କହିଲା ଯେ ଗଲା ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ। ଠିକ୍ ସେମିତି ଏଇ ଘର କଲି ଯୁଗରେ ଆପଣ ମୋର ମାତୁଲ ଶକୁନି ହେଇଯାଆନ୍ତୁ ମାମୁଁ, ଶକୁନି ହେଇଯାଆନ୍ତୁ। ମାମୁଁ ହେ ମାମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଶୁଣ, ଏ ଦୁନିଆରେ କେବଳ ତିନୋଟି ମାମୁଁ ଅଛନ୍ତି। ଗୋଟିଏ ହେଲା ଶକୁନି ମାମୁଁ, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା କଂସ ମାମୁଁ, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ମଦରାଇ। ନିଶ୍ଚୟ ମାମୁଁ। ହେଲେ ବାପାରେ ସମୟ ବିଳମ୍ବ ନ କରି କହୁଛି ତତେ ଶୁଣି ଯା। କୁହନ୍ତୁ ମାମୁଁ କୁହନ୍ତୁ। ଅକ୍ଷରେ ଅକ୍ଷରେ ପାଳନ କରିବୁ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର କଥା ମୋ ମୁଣ୍ଡରେ ସଦା ସର୍ବଦା ପାଳନ କରିବି ହେ। ଯଦି ଅକ୍ଷରେ ଅକ୍ଷରେ ପାଳନ କରିବୁ ସେଇ ରାଜ୍ୟରେ ତୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ରାଜା ହେଇଯିବୁ, ଆଉ ମୁଁ ମନ୍ତ୍ରୀ ହେଇଯିବି। ସତରେ ମାମୁଁ? ଆଉ କ'ଣ ମିଛରେ କହିବି? କୁହନ୍ତୁ ମାମୁଁ କୁହନ୍ତୁ। ଶୁଣ, ତୋ ଭଉଣୀ ଦୀପିକା ହଁ ସେ ତ କଲେଜରେ ପାଠ ପଢୁଛି, ମାମୁଁ ପଢିବାକୁ ଯାଇଛି। ପଢିବାକୁ ଯାଇଛି। କାଲିକି ଆସିବ, ରାକ୍ଷୀ ବନ୍ଧନ ଅଛି ତାର। କାଲି ପରେ ରାକ୍ଷୀ ବନ୍ଧନ? ହଁ। ହେ ଭଗବାନ, କାଲି ରାକ୍ଷୀ ବନ୍ଧନ? ଆଉ ମାମୁଁ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ମୋ ଭଉଣୀକୁ କେମିତି ମୁଁ ପାଳନ ପୋଷଣ କରୁଛି? ହେଲା, 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 ହେଲା। ରାକ୍ଷୀ ବନ୍ଧନ ତ ଅଛି। ହଁ ମାମୁଁ। ତତେ ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧିବ, ବାନ୍ଧି ସାରିଲା ପରେ ସିଧା ନେଇଯିବୁ ସେଇ କାଞ୍ଚି ରାଜ୍ୟକୁ, ରାଜା ସତ୍ୟଜିତ ପାଖରେ। ତାପରେ 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 ସେ ରାଜା ଆଗ ପ୍ରଥମ ସ୍ତ୍ରୀଟା ନା ମରି ଯାଇଛି ନାଇଁ, ରାଜାର ପ୍ରଥମ ସ୍ତ୍ରୀଟା ମରିଗଲାଣି। ରାଜାର ପ୍ରଥମ ସ୍ତ୍ରୀଟା ମରିଯାଇଛି। ସେଥିପାଇଁ କହୁଛି ତୋ ଭଉଣୀ ଦୀପିକାକୁ ନେଇ ତା ସାଥିରେ ବିବାହ କରିଦବ। ଦେଖିବୁ ହଉଛି କ'ଣ? କ'ଣ କହିଲେ? ମୋ ଭଉଣୀକୁ ସେଇ ରାଜାକୁ ବିବାହ କରିବି? ମୋ ଭଉଣୀକୁ ସେଇ ବୃଦ୍ଧ ରାଜାକୁ ଦେଇପାରିବି ନାଇଁ ମାମୁଁ। କ'ଣ ଏଇ କଥା ମାନିଲେ ମୁଁ କେମିତି ରାଜା ହେବି? ମୁଁ କେମିତି ରାଜା ହେବି? ଆରେ ବାପା, ତତେ ବୁଦ୍ଧି ସୁଦ୍ଧି ଟିକେ ନାହିଁ। ତଳେ ଏଇ ଦୁନିଆରେ ଦେଖି ଆଣ କେତେ ସ୍ତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି, ସ୍ୱାମୀମାନଙ୍କୁ ହାତ ମୁଠାରେ ରଖିଛନ୍ତି। ତୋ ଭଉଣୀର ଭଲ ବୟସ ଅଛି, ତୋ ଭଉଣୀର ପ୍ରେମ ଜାରରେ ପଡ଼ିଯିବ ସେ ବୃଦ୍ଧ ରାଜା ସତ୍ୟଜିତ। ତୋ ଭଉଣୀ କଥାରେ ନାଚିବ ସେଇ ବୁଢ଼ା ରାଜା। ସମୟ ସୁଯୋଗଟା ପାଇ ଗଲେ ସେଇ ବୃଦ୍ଧ ରାଜାକୁ ଆଉ ତା ପୁଅକୁ ବାଟରେ ଖଲାସ କରିଦବ। ଦେଖିବୁ କ'ଣ ହଉଛି। ଆଉ ଆପଣ ଯୋଉ ରାଜ୍ୟର ସନ୍ନିକଟ ରାଜ୍ୟର ନାମ କ'ଣ? ଆମ ନାମ କ'ଣ? କାଞ୍ଚି ରାଜ୍ୟ।
ଶାନ୍ତି ରାଜ୍ୟ। ଓ ଆପଣଙ୍କର ଆଜ୍ଞାଟା ସୁର ଧାର୍ଯ୍ୟ ପକାଅ ନାମ ଓ ଆଜି ଏଇ ଦିନଠୁ ମୁଁ ଶପଥ କରିଛି ଏଇ ଗରିବ ଜୀବନଟା ଯିବିନି। ଭୂତ ଚକ୍ରାନ୍ତ କରି ଆପଣଙ୍କ ଆଜ୍ଞା ବଳରେ ସେଇ ଶାନ୍ତିପୁରରେ ରାଜା ହେବି ରାଜା। ମାମୁ হে ମାମୁ ରାଜା ହେବି ମୁଁ ଯେ ଶାନ୍ତିପୁରର বাহ বাহ ଇଏ ମୋର ଅଟଲ ବାଣୀ ହେ রাজা হেবি মুঝে শান্তিপুরর এ মোর অটল বাণী হে রাজা হেবি মুঝে শান্তিপুরর এ মোর অটল বাণী হে আনন্দরে রাজ ভোগ মু করিবি আনন্দরে রাজ ভোগ মু করিবি রাজ সিংহাসন আনি হে রাজা হেবি মুঝে শান্তিপুরর এ মোর অটল বাণী হে আরে শুভ কামরে ବିଳମ୍ବ କରିବା নাই নাই ଉଚିତ ନୁହଁ। নাই রে বাবা। ଏଥର ଏଥର ଲାଗି ପଡ଼ିବା ନିଜ ନିଜ କାର୍ଯ୍ୟ। নিজ নিজ কার্য ମୁଁ କାଲି ମୋ ଭଉଣୀ ଆସିବ আসিব আসিব ସେଇ କୂଟ ଚକ୍ରାନ୍ତ କରିବାକୁ ଅବିଳମ୍ବେ ଚୁଟି ଯିବା। ঠিক আছে